Routes et pistes rurales avec ouvrage d'art y afférents, centre de santé avec unité de soins mobile, école avec bus de transport scolaire, raccordement à l'eau potable et à l'électricité. Le Maroc rural est un chantier à ciel ouvert. Objectif, sortir les zones montagneuses et rurales de leur enclavement via une stratégie intégrée, inspirée d'une sollicitude royale formulée lors du discours du trône de 2015. ورغم التطور الذي حققته بلادنا فإن ما يحز في نفسي تلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض المواطنين في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف والمناطق الصحراوية والجافة والواحات وبعض القرى في السهول والسواحل ولضمان النجاح لهذا الورش الاجتماعي الطموح فإننا ندعو الحكومة لوضع مخطط عمل مندمج يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية لتوفير وسائل تمويل المشاريع وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها. Ces directives royales ont été traduites par le lancement en 2017 du programme de réduction des disparités territoriales et sociales, impliquant divers partenaires. Il mobilise une enveloppe globale d'investissement de 50 milliards de dirhams sur 7 années. Sa gouvernance et son pilotage efficient ont permis de lancer des milliers de projets qui sont en train de changer la monographie du Maroc rural, de changer la vie de 12 millions de Marocains. Nichée dans les montagnes de l'Anti-Atlas, Aourir est une des 1253 communes bénéficiaires du programme de réduction des disparités territoriales, appelé PRDTS. Ici, le programme a permis la construction de ce lycée qui a ouvert ses portes en 2020. Terrain de sport, laboratoire, bibliothèque et bien d'autres. L'établissement qui a coûté dans les 12 millions de dirhams n'a rien à envier au lycée de grande ville. Mais dans cette zone rurale, il a surtout facilité la vie de nombreux écoliers. هاد المدرسة هادي متوفرين لنا فيها كل شيء وقريبة لينا للدار. كنت كنوصل لقسم عيانة حيت كنتمشى ساعة ديال المكانة من دارنا للمدرسة والحمد لله دابا تبنات هاد المؤسسة حتى الوقت دغيا كنسمع الصونيت وكنخرج من الدار. هاد المؤسسة وفرت واحد الظرف اللي ديال اننا نقراو التخصصات اللي بغينا قراب لينا بلا ما نعانيو واحد الضغط ديال الزمن ولا ديال الطريق ولا ديال المصروف اللي غيكون على العاتق ديال الوالدين ديالنا. Les parents d'élèves ont conscience que ce genre de projet a été déterminant pour le destin de nombreuses lycéennes du monde rural. يجاو الناس من دواوير بعاد والبنات كانوا باغيين يقراو والوالدين ديالهم يعني كيشوفوا داك البعد وداك الاكتضاد وداك سميتو فضلوا انهم ينقطعوا على الدراسه. يعني جاونا حالات يعني تاثرنا بها لدرجه اننا بكينا عليها وبجهد الله وبجهد المؤسسه يعني قدرنا اننا ندخلوهم وقراو ودوزوا العام ديالهم والحمد لله انهم جاو من المتفوقين. La réduction du taux d'abandon scolaire, surtout chez les filles, est un impact concret de ce projet. 7 élèves seulement ont décroché cette année sur les centaines d'étudiants que compte le lycée Arachat. Au niveau de la province d'Agadir, Idaoutanan, l'abandon scolaire a été drastiquement réduit. Une fierté pour tous les responsables, dont le directeur provincial du ministère de l'Éducation, partenaire et partie prenante du PRDTS. كان الهضر كيوصل حتى بين 25 حتى ل 27% في الصفوف الإعدادي. اليوم حنا بين 10 و 11% على مستوى الثانوي التأهيلي. في 2018 كان الهضر كيتجاوز 16% واليوم حنا أيضا بين 11-12%. ولنا أن نتصور الحجم والأهمية ديال توسيع العرض المدرسة في إطار هذا البرنامج في سبيل خدمة المنظومة التعليمية بالجودة ديالها المطلوبة بتكافؤ الفرص بعدالة مجالية واجتماعية إلى غير ذلك. Rapprocher autant que possible l'école des Marocains habitant les zones rurales et montagneuses est la raison d'être des projets d'éducation estampillés PRDTS partout au Maroc. Là, nous sommes dans la commune Sidi Amar Hadi, dans les environs de Souk Larba. Ce nouveau lycée aussi a également évité bien des histoires de déchirement familial. في هذا البعد الثانوية لقيت مشكل بزاف مشيت بالقطيري. كون ما كانش بنا هاد الليسي كنت غنمشي نقرا في سلا عند خالتي. Tout a été pensé pour permettre aux élèves d'accéder à l'école dans les conditions optimales. Des dizaines d'internats ont été construits, comme ici dans ce collège Tifarouine, dans la province d'Al Hoceima, d'une capacité de 80 bénéficiaires. Il y en a aussi un autre à Aït Saadli, dans les environs de Khnefra, avec une centaine de places. Celle-là est dédiée aux plus petits, les élèves du primaire. Ces fillettes et garçons devaient parcourir plusieurs kilomètres chaque jour pour se rendre en classe, mais c'était dans une autre vie.
أنا جيت من دوار عيشان بارك وبعيدة ب6 كيلومتر. أنا جيت من دوار أزرزو وبعيدة ب15 كيلومتر. أنا جيت من أزرزو بعيد ب15 كيلومتر. En plus des internats, quelques 1000 bus scolaires ont été distribués à travers tout le royaume dans le cadre du PRDTS. Ils sillonnent désormais toutes les communes du pays, où les différentes infrastructures éducatives créées cherchent aussi à tirer vers le haut la qualité de l'enseignement. Car un des bienfaits du PRDTS, c'est aussi d'en finir avec les classes à plusieurs niveaux, courantes dans les écoles du monde rural jusqu'à récemment. في السابق يعني كانت اقسام متعدده المستويات هي السائده، تلقاو مثلا التلاميذ ديال الاول والثاني والثالث تيقراو في حجره دراسيه واحده في زمان واحد وكيقريهم استاذ واحد. الان الوضع يختلف بحيث الاغلبيه ديال التلاميذ كتستافد من اقسام احاديه، والنسبه المتبقيه ما بقاتش كتستافد من الاقسام متعدده المستويات بل ولات عندها اقسام ثنائيه المستوى. En tout, 5 milliards de dirhams d'investissement sont prévus dans le domaine de l'éducation. Et ce n'est que 10% de l'enveloppe globale du PRDTS qui vise à combler le manque de services de base de centaines de communes. Santé, routes, mais aussi alimentation en eau potable et électricité sont aussi d'autres composantes de ce vaste programme, suivi pas à pas par une commission interministérielle. Celle-ci constitue le pilier de son dispositif institutionnel de sa gouvernance. تم التنزيل الميداني لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية منذ الأسدس الثاني ديال 2017 طبقا لتوجيهات الملكية السامية، ووفق واحد النظام الحكامة مبني على لجنة وطنية يترأسها وزير الفلاحة وكتجمع كل القطاعات الوزارية وكذلك لجان جهوية لكي ترأسها السادة الولاة مع السادة رؤساء المجالس الجهوية. فالمقاربة ديال التنزيل هي مبنية على مخططات جهوية واللي كتحضرها اللجان الجهوية بناء على الأولويات ديال الأقاليم وديال الجماعات، وكتم المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية طبعا بحضور السادة الولاة والسادة رؤساء الجهات. Réunissant l'ensemble des départements ministériels et établissements publics concernés, cette commission est présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Le responsable gouvernemental est aussi l'ordonnateur d'un fonds spécial où des moyens considérables ont été mis. بفضل رفع من الميزانية المخصصة أصبح صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية رافعة لاندماج والتقائية التدخلات العمومية، فما كان لبعض المشاريع المهيكلة للعالم القروي أن ترى النور لولا مساهمة هذه الآلية التمويلية. Exclusivement dédié au PRDTS, le Fonds d'affectation spéciale pour le développement rural et les zones de montagne a connu depuis 2016 un nouvel essor. Plusieurs autres départements ministériels concernés par ce programme de réduction des disparités y apportent leur contribution. المساهمة ديال يعني الموارد الذاتية ديالو هي 10.5 مليار ديال الدرهم، بالإضافة للمساهمات ديال القطاعات الوزارية اللي كتمر عبر هذا الصندوق هذا اللي هي وزارة الفلاحة اللي كتساهم بمليار ديال الدرهم، وزارة التربية الوطنية اللي كتساهم تقريبا 8 مليار ديال الدرهم، وزارة الصحة بمليار ديال الدرهم، بالإضافة لوزارة الجيز اللي كتساهم ب8 ملاير ديال الدرهم. En tout, 23,3 milliards de dirhams sont mobilisés par ce fonds spécial. Au montage financier global, il faut ajouter l'apport de l'Initiative nationale de développement humain, celle de l'Office national de l'eau et l'électricité. Mais il y a aussi la contribution de 40% des conseils régionaux. Somme toute, 50 milliards d'investissements sont prévus. Des projets minutieusement sélectionnés au niveau régional où les directions de l'agriculture assurent le secrétariat des commissions régionales de développement de l'espace rural et des zones de montagne. Elles veillent à ce que les projets ne connaissent aucun blocage d'un point de vue administratif et technique. هناك لجان تقنية، هذه اللجان التقنية كتجتمع بصفة دورية واللي وزارة الفلاحة كتقوم بالتنسيق ديال هذه اللجان التقنية واللي من خلالها جميع المشاكل وجميع المشاريع والإنجازات التقنية كنذكروا فيها، إضافة بطبيعة الحال القوة ديال هذا البرنامج هو في النظام المعلوماتي اللي معمول به، وبالتالي تيكون عندنا مؤشرات واضحة لا مالية ولا تقنية اللي كتسهل الإنجاز ديال هذا المشروع. Ici, à Benimilla al-Khnifra, comme dans chacune des 12 régions du royaume, ces commissions de développement de l'espace rural élaborent et font le suivi des plans d'action fixés chaque année. Le Wali est le président du conseil régional
réunissent autour de la table les représentants de tous les partenaires impliqués, ainsi que le coordinateur général de la wilaya. On l'appelle le point focal PRDTS. C'est lui, Khalid Marjan, que nous accompagnons ce jour-là sur le terrain. Au volant de sa voiture, il nous explique comment le PRDTS de la région a été élaboré, en tenant compte des spécificités du territoire et avec l'implication de tous les partenaires. هذا البرنامج اللي كان مقترح من طرف الجماعات والسلطات المحليه والاقليميه والمصالح الخارجيه تتمثل في ان هذه المنطقه كانت تحتاج للطرقات والكهرباء القرويه والعزل كما تعرفوا. فالمساحه اللي عندنا هنا في الجهه الثلثين ديالها فهي مناطق جبليه وقرويه، وبالتالي فهاد الطرقات كانت ضروريه في المناطق الجبليه. Une centaine de projets routiers sont prévus dans cette région. Ce serpent de bitume qui s'élève dans la montagne sur près de 35 km est parmi les chantiers phares déjà achevés. Cette route non classée qui a nécessité 20 mois de travaux a été rendue possible grâce à une synergie entre tous les partenaires du programme de réduction des disparités. Sur site, le point focal du PRDTS rencontre le directeur de l'agence régionale d'exécution des projets, celui qui a coordonné la réalisation de cette liaison routière. كانت واحد المشكل كبير عند الساكنه، تقريبا واحد 4 سوايع لا بغيتي الانسان يمشي من فم العنصر حتى لنربعه قبلي. الحمد لله دابا هذا مكننا انه قلصنا المده ديال العبور ديال هذا الطريق هذه تقريبا 45 دقيقه. 6 communes rurales entre les provinces de Beni Mellal et Azilal ont bénéficié de ce tronçon. Avant, c'était un chemin dangereux et escarpé. Maintenant qu'il est devenu praticable, il a rendu possible les déplacements de tous les engins entre les deux provinces. Et les trajets sont nettement moins longs et moins coûteux que par le passé. الموتور ما يقدرش يدوز، حتى إلا دزتي بالموتور تهرسو. دابا الحمد لله راه الطريق دايزه كنديروا ساعه 45 دقيقه تقريبا من سميتو مناتو قبل بني ملال. الطريقه راه ولات تعوضت ماشي بحال الاولى، راه كانت فيها الانزلاق، البيست كتعاني من جهه الرواد، كتعاني بزاف ديال الحوايج. هذيك الساعه كنا كنطلعوها مره واحده في النهار، ولا سميتو الا طلعتي راه كيشدك الليل. دابا راه تقدر دير 2 فياجات ودير حتى تل. كنمشيو دابا ل40 وقبلي ب 20 درهم وكنتسوقوا وكنرجعوا. في الاول ما كناش كاع كنمشيو كاع، علاش؟ على حساب الطريق اللي ما كانش. C'est la même histoire dans les 12 régions du royaume. Près de 10 000 km de routes ou pistes rurales ont été construites ou réhabilitées grâce au PRDTS, qui prévoit 36 milliards de dirhams d'investissement dans ce domaine. On peut évoquer cette route à Aïtichou, dans les environs de Khmisset, construite à neuf, ou encore cette liaison vers Douar Zaouia à Chefchaouen, dont les travaux d'environnement ont été renforcés. On peut aussi s'arrêter ici dans la province de Taroudan, pour ressentir l'impact de la réduction des jours de coupure de 50% dans les régions enclavées. Il est passé à 12,2 jours par an à l'échelle nationale. Ce douar d'Amlal se retrouvait par exemple isolé à chaque rue de l'Oued, suite à la construction de cette nouvelle route, avec cet ouvrage d'assainissement et de protection. Les blocages sont désormais de l'histoire ancienne et le village est sorti de son isolement. ودابا الحمد لله دازت الطريق راه ساعد المكانه بنادم في المنطقه ديال التيرمينيس ديال الطريق اللي هي اطوره. وفضل ديال الطريق هذه راه ما نساوهاش ولله الحمد. كانت كتجي المراه حامله كانت هنا كتولد. Les routes ont permis entre autres d'ouvrir l'accès au douar pour les ambulances. Grâce au programme de réduction des disparités, 750 nouvelles unités médicalisées mobiles sillonnent désormais le Maroc rural. Voici l'une d'entre elles qui se dirige vers ce centre de santé à A12. Ce groupement d'habitation, dans la province de Beni Mellal, a poussé furtivement cette dernière décennie. Alors, il fallait rapprocher au maximum l'hôpital des citoyens, car c'est un autre axe stratégique du PRDTS. كانوا السكان الا بغاو يتلقاو خدمات صحيه اما خصهم يتوجهوا لبني ملال ولا يتوجهوا في المنصر. اذا كانت واحد المعاناه في التنقل، زايد ان الدواوير المجاوره اللي كاينه جهه الجبل حتى هي خصها تضرب واحد المسافه باش دير. اذا باش نسهلوا هذه المأموريه ديال الولوج للخدمات الصحيه تم انشاء هذا المركز هذا للتخفيف على التنقلات ديال السكان وتقديم الخدمات الصحيه الاساسيه. La construction de l'équipement de ce centre, qui a coûté 1,2 million de dirhams, a permis de renforcer la couverture sanitaire dans la région. La population de plusieurs douars avoisinants, comme Moulouda, n'a plus à parcourir des kilomètres et à payer cher le transport pour avoir droit à une consultation. مريضة جيبت ندوز حدا الدار بعدا كنا تنشوفو من العنصر ولا بني ملال صافي دابا قراب لينا بعدا الحمد لله ولا بعدا قريب لينا. شحال عمرك؟ 36 عام. حاملة؟ لا. فين بلاصة الدار؟ هنا. نشوف؟ هنايا. سير طلعي لي بقلبك. Des malades comme Moulouda
Ce nouveau centre en reçoit jusqu'à 90 par jour. Le médecin permanent tente de les soulager autant qu'elle peut. كاينه اللي كتبت لك غتاخدها 3 المرات في النهار لمده 7 ايام اضافه لواحد البرا غيدقوا لك هنايا على وديت الحرام صافي من هنا 7 ايام نشوفك واش حسنتي ولا لا. في هذا المستوصف نديروا التشخيص ديال العديد من الامراض وكنديروا المتابعه ديال النساء الحوامل اضافه لهذا الشيء تنديروا متابعه الامراض المزمنه مثل مرض السكري الضغط الدموي مرض القلب والشرايين وكنزودوهم بالادويه اللي متوفره في المركز. يلا الله يجيب الشفاء. Déployer un personnel permanent a été un défi à relever dans les 453 centres de santé, construits ou réhabilités grâce au PRDTS dans les 4 coins du royaume. Ce renforcement de la couverture territoriale de la carte sanitaire a été déterminant pour la réussite de grands programmes nationaux en matière de prévention. Ici, dans la commune Ain Baïda, dans les environs de Ouazen, ces jours de vaccination contre le coronavirus, un des nombreux programmes de prévention suivis rigoureusement par le personnel soignant. المركز كيقدم خدمات صحيه اخرى لي سوان سونتي بريمير اللي كتجلى في البروغرام ناسيونال ديمونيزاسيون. هذا البروغرام متعلق بالتلقيح ديال الاطفال الصغار اقل من 15 سنه. Dans le domaine de la santé, le PRDTS prévoit des investissements de l'ordre de 1,4 milliard de dirhams. Des centres de soins de nouvelle génération poussent dans des communes manquant d'infrastructures de base. On en trouve par exemple à Sahel, près de Tiznit, où le dispensaire a été doté de 3 logements de fonction et une ambulance. Il y a également celui dans la commune de Ouled Hassin, dans les environs de Sidi Slimane. Ce centre de soins existait bien avant le lancement du PRDTS, mais après 1 an et demi de travaux de réhabilitation, les conditions d'accueil ont drastiquement changé. هذا المركز الصحي يمكن الحمد لله من تحسين جودة الخدمات اللي تنقدموها للمواطنين على مستوى الجماعة ديال ولاد حسين وكذلك يمكن من تحسين ظروف الاشتغال ديال الموظفين ديالنا على مستوى المركز الصحي. Depuis sa rénovation il y a moins de 2 ans, ce centre a fourni des services de santé au profit de 700 enfants et plus de 900 femmes enceintes. Des dépistages de cancers et de tests VIH y sont effectués en centaines. Ils reflètent l'impact probant des projets du PRDTS dans ce domaine. Le taux de fréquentation des établissements de santé est passé de 8,4 à 9,2 visites à l'échelle nationale. Une source de satisfaction pour les habitants du Maroc rural. حنا من دوار اخر كنجون عند من هنا كيساعدونا. انا راجلي راه مرض ما عنده السكر عنده الطنسيون وكيساعدوني مزيان. مني تبني هذا السبيطار تنجي ناخذ من هنا الدواء ديالي. الطبيبه مزيانه تتساعد معنا تنجيو مرات تتوقف معنا مسكينه تتساعد معنا تعطينا الدواء تكتب لنا الدواء اللي ما عندهاش. L'amélioration de l'accès du Maroc rural aux services de base est au cœur du programme de réduction des disparités territoriales et sociales. C'est aussi valable en matière d'accès à l'eau potable. Ici, nous sommes dans la province d'Agadir, sur un chantier de raccordement couvrant 3 communes. C'est plus de 200 km de canalisation qui sont prévus pour alimenter 26 douars et 63 groupements d'habitation. Le directeur régional de la branche eau de l'ONE suit le chantier étape par étape. Les premiers raccordements ont été réalisés, mais il reste encore fort à faire. من بعد ازير ان شاء الله كاين المشروع ديال التزويد ديال الدواوير ديال تيقي كاين كذلك ديال الجامعه ديال تدرات كلهم مناطق جبليه. التكلفه ديال هذه الجامعات المتبقيه المندرجه في اطار هذا البرنامج تفوق 200 مليون ديال الدرهم. Dans cette commune, le point d'eau le plus proche était situé à 50 km. L'eau était distribuée de manière discontinue et il fallait payer le prix fort. Une pression que ne supportait plus la population. هذا الصاغ سيديرنا 5000 ريال ورتقي والو لا كتاب رانا ما نورس نقين والو 5000 ريال حتى كتخص يديرنا وما ورتقي والو. اهم المعاناه اللي عانتها الساكنه بالنسبه للماء الصالح للشرب دفعات الكثير للهجره ولكن اول البشائر ما سمعنا البشائر ديال هذا المشروع فالعديد عبروا على الاستعداد ديالهم التام والكامل باش يرجعوا للجامعه ويسكنوا ويحركوا الرواج التجاري ديال الجامعه. En matière d'alimentation en eau potable, le PRDTS prévoit une enveloppe d'investissement de 6 milliards de dirhams. Ce sont 709 projets qui sont en chantier dans les 12 régions du Maroc. On peut en citer celui de Beni Hachem à Tétouan, il y a aussi celui de Ouled Azman à Srirat, ou encore ce projet niché dans les vastes étendues montagneuses de la province de Khnifra. Dans cette commune de Sidi Amrou, les groupements d'habitation sont éparpillés. Il fallait alors choisir des endroits stratégiques pour installer les fontaines d'eau comme celle-ci. Installée sur le site de l'ancien puits, modernisée et approfondie à 18 mètres, cette station de pompage est devenue le lieu de rendez-vous des habitants qui n'ont plus à parcourir des kilomètres pour abreuver leur cheptel. الحمد لله ما كتسمحناش في بير
وهاد السقايات كتفكنا بزاف، كنجيبوا الجواق كنسقيو الحمير. بقاش داك الغرق ديال الديار والكرده والجبد. دابا ولا كلشي مزيان، دابا كانت القروبيني كلشي كيشرب مزيان، حنا والكتيبه كلشي كيشرب مزيان. Ce projet qui a coûté près de 600 000 dirhams a été financé par l'Initiative nationale de développement humain. Et ce n'est qu'un des dizaines de projets programmés dans le cadre du PRDTS en matière d'eau potable. كل سنة كنبرمجوا مجموعة من المشاريع كتهم مجموعة من الدواوير. الغلاف المالي الإجمالي لكل سنة هو 8.8 مليون درهم. بالنسبة للحصيلة الثلاث سنوات الأخيرة كتمثل في 34 مشروع مقسمة على 9 المشاريع بالنسبة ل 2021 و14 مشروع 2020 و9 المشاريع 2019. Penser chaque année des projets et piloter des plans d'action permet de mieux dimensionner les projets. Ici par exemple, ce château d'eau d'une capacité de stockage de 25 mètres cubes permet d'alimenter 7 fontaines déployées à proximité des principaux groupements d'habitation. Dans l'une des fontaines, on retrouve Fatima, une sexagénaire qui a toujours vécu dans ce douar où la corvée d'eau faisait souvent des dégâts quand elle n'était pas source de conflit. اللي مشيتي عنده اللي عنده شي نقطه في البير ديالو ما تيخليناش نسقيو، والرجاله صافي ماتوا والعيالات ماتوا كلشي تقطعوا ويجيب بالكرده. دابا حمدنا الله وشكرناه، جا الضوء جا الماء، واحد الساعه ما كاين لا الضوء لا الماء لا الطرقان. Pour Fatima et ses voisins, jamais l'eau n'est devenue aussi facile d'accès, jamais l'eau n'est devenue aussi proche. Et il y a aussi l'électricité, désormais à portée d'interrupteur. C'est que le PRDTS est venu prendre le relais pour la dernière ligne droite du programme d'électrification du Maroc rural. Changement de décor, de lumière mais aussi de région. Là nous sommes dans la commune de Bni Harachem, dans la province de Tétouan. L'électrification de cette tranche du douar Boudiche profite à 220 personnes. Des dizaines de kilomètres de basse et moyenne tension ont été nécessaires pour relier les foyers et changer la vie des habitants. ساهم هذا المشروع بشكل كبير في تحسن مستوى عيش ساكنة هذه الدواوير بتمكينهم من استعمال مجموعة من الآلات الكهربائية مثل الثلاجة، التلفاز إلى آخره. تجدر الإشارة إلى أنه لحد الآن تم عقد 100 ثلاث اشتراك فردي، بالإضافة إلى أنه سيمكن من ربط بعض الأنشطة المدرة للدخل مثل آبار، حراف، دكاكين، وقد خلف هذا صدى طيبا لدى الساكنة. Des extensions du réseau sur des centaines de kilomètres ont permis de raccorder quelques 800 villages. Des investissements conséquents ont été consentis dans les 12 régions du Maroc où les bénéficiaires se comptent en milliers. Des projets d'électrification, il y en a. À la commune Tlit, dans la province de Tata, il y a aussi celui qui profite aux 240 bénéficiaires des douars Ait Aïssa Ouhsin, près de Khmisset. Il y en a aussi au Ait Rouadi Chamalin, dans les environs de Khnifra. Électricité, eau potable, éducation, santé et route. Les 4200 projets déjà achevés du PRDTS dans ces domaines vitaux ont non seulement amélioré l'accès aux services de base, mais aussi rendu certaines zones de la campagne marocaine plus compétitives. Le désenclavement a facilité la vie des agriculteurs qui n'ont plus à parcourir des kilomètres pour abreuver leur cheptel, ni à se soucier de la supprime de transport pour l'aliment de leur bétail ou pour les engrais de leur culture. تيزويري غير تختني دغيا ادا يضرو طفل وردا دي زري العلف انك كنيت دي غالي يدوس يغ العلف زي ثماني من العنصر تلبهم تمثل البين تدا جدي تربو لحقاش وردي زري وبريد وما دغي الحمد لله دا كاتو طفل واخا الا شانو ما يقنو كرفس خصدا ترقى دا يفرضوا بريد ياود العلف البايم وما تيزويري لا يقد البايم ما تقي من ارض مصنصلاص ترونسبور ديال لانكري عندنا فاش قبل ما تصاوب هاد الطريق هادي توصل عندنا ب 20 درهم للخنطار حتى ل 15 درهم كاع. دابا والله الحمد لله تيوصل عندنا ب 10 دراهم. الطريقه هذه ما كناش كنقدروا نديروها فاش كانت لابيست وداكشي. دابا الحمد لله فاش تصاوبات ولينا كنليفريو السلعه الماليه بالامان. Le désenclavement des périmètres de production et l'ouverture de liaisons routières vers les agropoles a créé un cadre propice pour encourager l'investissement privé, créer des opportunités d'emploi, diversifier les sources de revenus et donc limiter l'exode rural. Des ruraux reviennent désormais dans leur douar d'origine pour lancer des projets avec de nouvelles ambitions. C'est le cas de Abdallah qui a retrouvé la terre de ses aïeux dans les environs d'Azilal pour lancer une coopérative agricole. Sous ces serres, plantées dans le lopin familial, 5 quintaux d'escargots sont élevés. Une précieuse cargaison qui n'aurait jamais trouvé preneur s'il n'y avait eu la construction d'une route rurale. الطريق هذه كتسهل علينا التسويق ديال المنتوجات الفلاحيه اللي عندنا بحال الكبار وبحال الحلزون وبحال الزعفران، وايضا كتسهل علينا نمشيو ونجيبوا المواد الاوليه بحال لومبالاج بحال يعني الحوايج اللي كنحتاجوا معنا حنا باش
باش نوجدوا لي برودوين للتسويق ديالهم. Désenclavement et développement. Pour rendre sa dignité au Maroc rural, c'est le mantra du programme de réduction des disparités territoriales et sociales avec ses 5 axes stratégiques. Des milliards de dirhams ont été engagés dans des plans d'action menés dans les 4 coins du royaume. Dans la région Rabassal et Kenitra, à Tanger, Tétouan, Al-Housseima, à Souss-Massa, Benimel Al-Kenifra, enfin, au niveau national, autant de réalisations qui réjouissent les responsables du projet. ولقد مكنت المشاريع المنجزة إلى حد الآن من تحسين ظروف عيش الساكنة القروية عبر فك العزلة من خلال بناء الطرق والمسالك، وكذلك عبر تمكين هذه الساكنة من الولوج إلى الخدمات الأساسية من التعليم والصحة والكهرباء والماء، وهذا سيساهم طبعا في يعني الأسس لتوسيع الطبقة الوسطى الفلاحية القروية. وسنواصل تنزيل البرامج والمشاريع في السنوات المقبلة بالتركيز على الجماعات اللي مازال فيها يعني الفوارق بين بناء على المؤشرات اللي كتسمح لنا اليوم باش هذا التركيز يكون ناجع في هذه السنوات اللي تبقات من البرنامج. Se poursuivant jusqu'en 2023, le programme de réduction des disparités territoriales et sociales changera à coup sûr la physionomie du Maroc rural. Les zones rurales et montagneuses seront plus accessibles et plus productives. Il y fera bon vivre sans sentiment d'isolation ou de délaissement. Le PRDTS, c'est un peu la fin de ce Maroc que l'on disait à 2 vitesses et qui retrouve désormais, sous la conduite éclairée de Sa Majesté, sa voix et son modèle pour un développement global et intégré. Un Maroc qui retrouve l'inspiration pour assurer sur tout son territoire l'épanouissement d'une nouvelle génération.